ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ, ମେଘ ଉଠାଇବ ଜଳ ନ ବର୍ଷିବ ଶୂନ୍ୟ ଘଡଘଡି ମାରି, ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ ଡ୍ୟାମ ରହିବ ଖାଲି, ଭୂମି ଯେ ଫାଟିବ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ନକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଗାୟତ୍ରୀ ଲେଖି ପ୍ରଣବକୁ ଦେଖି ସେଇ ପଦକୁ ତ ଲେଖ, ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଲେଖି ପ୍ରଣବକୁ ଦେଖି ସେଇ ପଦକୁ ତ ଦେଖ। ଗାୟତ୍ରୀ କେତେ ଅକ୍ଷର? ଗାୟତ୍ରୀ ହଉଛି 24, ପ୍ରଣବ ହଉଛି 10, ତାକୁ 24 10 ମିଶେଇଲେ ଆଉ 3 1 4 2 1 3 34, 24 10 34, 34 ଉଲଟେଇ ଦବା, ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କର, ଏହି ଅଙ୍କଟାରୁ ଏହି ଅଙ୍କ ଯେ ଗୋଳ ହେବ 34 ଉଲ୍ଟରେ 43 ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମର 43 ଅଙ୍କ ଯୋଉଟା ହବ ସେ 2043 ମସିହାରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତା ଯାଏ ଚାଲିବ। ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ଭିତରେ ଶିବଙ୍କ ଗଣ ରହିଲେ ଏମାନେ ଡେଞ୍ଜର। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଇନ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସମୂଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ରାଜା ମିଛ କହେ ପ୍ରଜା ମାନେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଜା ବି ମିଛ କେହି ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଳକି ଆସିବେ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କଳକି ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଳିକା କଳକି ଆସିବେ, ମେଛ ସଂହାର ହବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମେଛ ସଂହାର ହବା କାହିଁ ମୋର ଜଣା ପଡୁନି। ଏକ ଆଉ କଳକି ଆସିବେ ଯେ କଳକି ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଚାଲିଛି, କଳକି ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଦେହରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବେ, ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଖା ଥିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଥିବେ, କିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଶବନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ ପଞ୍ଚ ସଖା ଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ସଖା ଧରି ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ। ଯେତେ 10 ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଭକ୍ତ ବି ଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଚେକିଂ ହେବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁମ ଆସୁଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯୋଉ ନେମାଳ ବଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମିଡିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦେ ଯିବେ, ସେଠିକି ବି କଳିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ କଳିକି ସେଠି ଆଉ ଦଳା ଚକଟାରେ କେହି ଚେକିଂ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଚେକିଂ ହବ କଳିକିଙ୍କର। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଚେକିଂ ହବ, କଳିକି ମାଗିବେ, ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ। ଏ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛୁ। ନା ଓଡିଶାରୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଁ ନାଁ କହିବା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ଆଧାର ଅଛି, ଆଧାର ଦେଖନ୍ତୁ। କଳିକି ଆଧାର, କଳିକି ଆଧାର କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଆଧାର ନେଇ ଆପଣ ଫୋନ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଧାର ଫୋନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କଳିକି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଧରିଛନ୍ତି? ଯଦି ମଣିଷ ଦିହରେ କଳିକି ଆସିଛି, ଫୋନ ଟା ଧରିବା ବାଧ୍ୟ। ଫୋନ ନଥିବ, ଆପଣ ଏନଡିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ପଚାରିବେ, କଳିକି ତମର ଆଉ କଣ ଅଛି? କଳିକି କଣ କରିବେ? କଳିକି କଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇ କଳିକି ନିଜେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବେ, କିଛି ନ କହିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରିବେ? କଳିକି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କଳିକି କିଛି ନ କହିବେ, କଳିକି କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଠାରୁ ଚୀନରେ ଏ ଦେଶ ଚଳୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯୋଉଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶ, ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ହଉଛି ଆମେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କଲେଣି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ? ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କେବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେଣି? ନା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେଣି କି? ନା। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହେଇଛି କି? କିଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିଛି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଦ ହଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ବିଦ୍ୟୁତ ହଉ, ଆଇନ ହଉ, ଯେକୌଣସି କାନୁନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାର ସ୍ତମ୍ଭ କଣ? ଅଫିସକୁ ଗଲେ ବିନା ପଇସାରେ କାମ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଜି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ
आमे एबे कौन करिवु एबे खाली चलची कहार आपणकर जो माने देश रे अछंती बा देश रे रहुछंती से माने असुरक्षित धर्म मध्य असुरक्षित एठी मिथुआ आ भ्रष्टाचार लोक सुरक्षित लुटरा सुरक्षित बलात्कारी सुरक्षित तेणु मु मने करे मु बर्तमान सुरक्षित नहीं जन्मरु दलगत न होई ब्राह्मण कुल जन्म होईची सब बड़े निरपेक्ष कथा कही तेणु आईन कानून रे जो माने अछंती से माने आईन कानून को निरपेक्ष भाग रे देखते तारे प्रजा मान मंगल होता नईले कल्कि केबेठू आसिले आ मृक्ष संहार करिवे जो कहते मृक्ष संहार कहीं मोर हेला बेला जना पड़ू नहीं कहीं 2026 जिते आपणकर 2026 रु प्रलय आरंभ हम आपणकर कहीदे आज कहीदे 24 रु 26 बैशाख मास प्रलय आरंभ हम बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ शीत दिन जाए पानी रागी रहिबो लोक माने 8-10 मास खंड प्रलय हम सारा ओडिशा भितर हम आ कोठी कोठी हम ता अवश्य जना अछि किंतु केते दूर सत केते दूर मिछ मु कहि परिबि नै किंतु मु कहिथिली एबे जो आसुची लघुचाप लागि रहिबो जहाँ अछि तो लगितले लघुचाप हम सब किछि हम मेघ उठाइब जल न बर्षिब शून्य घड़घड़ी मारी पवन हम सब किछि हम किंतु से भक्त को उद्धार करिवो जेमती रामतारक मंत्र सिद्ध साधक माने कहते जे रामतारक मंत्र पानी विभाग रे से मझे रही जीवो एबे से काम आसिलानी किंतु वर्तमान सब जो कर्म होउची आपण निजे चिंता करंतु जो माने एक्सपर्ट लोचंते आपणकर जदि कल्कि संसार को आसी गलेनी से पूरी की जीवार 100% थिला आउ निमला पटे जीवा 100% अच्छी आसी जीवे आउ निमला पटे जेहेतु अत्यधिक भीड़ दला चकटा चकटी सेटा को माने जे आखिरी देखुची तेणु एबे जदि कल्कि आसीबे तांको सबु क्षेत्र से जदि मनुष्य संगे सका संगे जीवे तांको सबु क्षेत्र आपणकर असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो कहीं से शून्य जीवे कि मर्तर अवतरण करेंगे तो तेणु मालिकार जो कहते कल्कि आसगले कल्कि आसीगले कल्कि आसीगले कल्कि आसिले सत कहीं कि जिते समाज भितर मनुष्य भितर चलिए प्रबल हैरान हे कहीं एटी जो राष्ट्रपति देशर प्रथम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट चुप होगा को आदेश दौची तेणु जी कल्कि आसवे कल्कि आपड़ कौटी आप आधार कार्ड देखा आपण जदि आधार कार्ड आना फोन लिंक कर आधार कार्ड संगे एत सर पुणी आप डीएनए टेस्ट करूँ फिजिकल फिटनेस दिंतु एजुकेशन दिंतु डिस्कोड दिंतु ऑपरेशन दिंतु लाइसेंस देखा आपण ओडिशा कौन कौन कर कल्कि प्रमाण कौन सब बेलू समय नरे दलीय लोक माने आर यथार्थ फायदा उठेबे कल्कि गोटे दिव्य शक्ति अच्छी लोक पाखे तो आड़े सब दल मिसेदे बीजेपी होगा कांग्रेस होगा जनता दल होगा सोशलिस्ट पार्टी हो मिसेदेवे कल्कि डरिले कहले मु आउ जीवी नहीं ए शून्य रही शून्य देखी जमती आपणकर प्रभु शून्य बासन जोगारूढ़ व्यक्ति से जोगाड़ भाषे आ कौन करेंगे जो आधार कार्ड सब लिंक करा पड़ी कल्कि आधार कार्ड कल्कि कौटू आने
डीएनए टेस्ट किए करियो फिजिकल फिटनेस किए दबो एई जो चेकिंग चलती बर्तमान आमर नियम होइछि सब तेणु एबे भविष्यत आउ वर्तमान आउ अतीत भगवान भी डरले भगवान भी डरले ये मनीष समाज को ये आईन कानून को कहीं ना गोटे एग्जांपल देखो श्रीकृष्ण आसी श्रीकृष्ण सब लीला खेला देखुले रामचंद्र आसते से लीला खेला गोटे एग्जांपल श्रीकृष्ण जानती जे मो भाया गोटे लोक अच्छी किए पौंड्रक पौंड्रक ना आप जानते पौंड्रक कहला मु श्रीकृष्ण तार चतुर्भुज से शंखचक्र गदाधारी तार शिवश्चिन्ह अच्छे मत श्रीकृष्ण जानते किसी कहते नहीं ये गोटे मो भाया लोक अच्छी से कोई श्रीकृष्ण सी देख बहुत दिन है श्रीकृष्ण जी कहते मु श्रीकृष्ण था मु श्रीकृष्ण जन को नारायण बोली पचार कला तुम मत जप से प्रभु कौन कले सबू सहते प्रभु सबू सहते प्रभु आपणकर बसी खेलुले सखा मान सांगे माने जादव मान सांगे दूता आसी पहुंचला पौंड्रकर कहला आज्ञा आम प्रभु नारायण कहते जदि आपण स्वयं श्रीकृष्ण आपण शंख गदा पद्म धारी ताले आपण ताको देखा करंतु आउ न देखा कले सी आप युद्ध करेंगे आउ जदि आपण स्वयं नारायण सी निजे आपण स्वयं कृष्ण को नारायण आम भी परीक्षा हम दूत आसी गला दूत को कहले जा तू जा मु जाउछि सागे सागे नंदीघोष रथ को सोना कले सारथी आसिला नंदीघोष रे गले शंख ध्वनि कले पौंड्रक अखौणी साजिला काशी राजा आसिले युद्ध हैला बर्तमान कलिकी जेते आसीबे कलिकी पर केते कलिकी बाहरिबे आपण 12 कलिकी 13 कलिकी 14 कलिकी 15 कलिकी 16 कलिकी बाहर सारे पर आलोक्य शक्ति अच्छी आपण जब देखा चाहते जातु मु जो जगह कहबी से जगह जातु से कलिकर संपूर्ण कर्म आश्चर्य हाथ घिनी आसवे टंका बिड़ा बिड़ा हाथ देखईदेवे आश्चर्य हाथ प्लेट देखईदेवे आपण सब खाद्य देदेवे आपण को दिन हो राति हो जिते बड़े आपण कौन कर आपण कोठी खाई आज कौन कर आज आसला बेले घर में कौन कले केते थर छेप पकई केथर मुतीचंती केथर छेप पकई से सब जानुचंती एटा ध्रुव सत्य एभली लोक बर्तमान कलिकी बेलिकी स्वीकार करचंती आ पूर्व कही जे कलिकी मु देखी मु देखेबी से ही लोक सारे मत देखा से लोक मत संकट गदा पद्म धार देखला मु कहली बाबा रे मु स्वयं कलिकी देख तमें कह कलिकी आसीगले मु आपन को ईश्वर कहली कलिकी आसीगले ना मिछ कही आज्ञा तेणु से लोक भी बर्तमान अच्छा आउ से लोक भी कही ब्रह्मपुर देखी माने महेंद्रगिरी तले सी कहते मु कलिकी देखी मु कलिकी निजे आउ 2-4 जन लिखी कलिकी निजे आउ गोटे देखी कलिकी निजे सब जगह आड्रेस कहले असुविधा हम तेणु खाली कलिकी अनेक बाहर अच्युत अनेक बाहर बलराम दास अनेक बाहर शिशुअनंत अनेक बाहर जशवंत अनेक बाहर किंतु असली कलिकी जी सी भी डरिले ए संसार को आसिया कहीं संसार जहाँ आईन कानून व्यवस्था आउ संसार जहाँ चाली चलन जो लोक मानकर माने आपण को दैत्य भाव रे लोक मान को सब प्रकार जंत्रणा दौरान आमर आईन कानून जो जगह को जीव आपण जो कौटिका लोक आपण कौटू आसते जो गोटे एत बड़ यात्रा होती किंतु एबे जो सिंदूर ऑपरेशन हला पुरी रे सक चेकिंग एते चेकिंग न कहिया बोल एबे सर्वसाधारण जो सेवायत से रहिबे नहीं ठाकुर पाखे आज खबर मो पर सब फोटो अच्छी मुझे पठाऊनी आपण पाक माने दिवस आरंभ कर राजगुरु ठू आरंभ कर सब फोटो अच्छी पठाऊनी सब फोटो मो फोन रे जहाँ राजगुरु कोर्ट पठे एबिकार राजगुरु अच्छा किसी पठेने खाली आम घर 25टा चंडी पाठर जंत्रटा आपण बहु पठे
आ भोग पटी दे चंडी पाठ केते कष्ट पर्सनाल चंडी गले आ पढ़ीबाटा जगह कर चंडी 7 अध्याय पढ़ी दउछ तेणु गोटे जिनिस होउची कोन सबु क्षेत्र रे आपणकर लिंक करियो पड़ती आधार कार्ड तेणु कलकी डर मो पास आधार कार्ड नहीं मुझे जीवी मत धरवे आधार कार्ड देखा मत लिंक करेंगे तेणु जदि नहला तमें ये स्वयं माने आम ओडिशार लोक बोली तार किसी फिजिकल टेस्ट हम तुम बापा ना कौन तमें कौ मसीह जन्म कर तो बो ना कौन कलकी बापा कहीं ना बो कहीं ना एटू लिखी भागवत विष्णु सागर जन्म हे जाजपुर जगह किंतु से सब सैलानी से समय पड़ेलानी से लोक जी जन्म आम तो घर को जाइलु कौटी सिद्धेश्वर फिर यज्ञ कर नाला बंद बंद नई बंद बंद जाइए बैतरणी नदी आउ सब देखीचु आखिरे आउ से बर्तमान जहाँ भागवत लिखी ता सब घटी सारे आउ जहाँ रही गीता बा जो आपणकर बाइबल हो बा कुरान हो जो माने जानते से जानते केबेठू कली युग नाही कलकी आछंती कली लोक संगे मिशुचंती कलकी डरिलेनी कलकी आधार कार्ड मिलू नहीं केमिति आधार कार्ड करेंगे क्या नहीं करेंगे तेणु घर नहीं पिता माता ने सुनिवे आसवे सुनिवे जीवे आधार कार्ड कौटू आने से लोक देखेबे आशा मिशे आशा मिशे तेणु यहीटा जो रहा यहाँ हूँ आपण को हस लगे जे कलकी आधार कार्ड मांगे आज्ञा आईन कानून आप चलती भारत वर्ष रे आधार रे सब कनेक्शन कर आपण मोबाइल कनेक्शन कर आपणकर राशन कार्ड कलेक्शन कर आपणकर केआईसी कर ईआईसी कर सब कर जहाँ सब कर आधार लिंक कर आज्ञा मिछर सत आज्ञा आज्ञा तेणु यही कानून कलकी आसपारे आ मिछ संगार हवा मिछ तेणु धर्म नीति राजनीति कर्म नीति ये जो गुड़िक सब चली बर्तमान कर्म रे व्याघात धर्म रे व्याघात कथारे भागत लोक कोटी टंका कही कोटी टंका आनिया भारी कष्ट लोके मिलन कहते ताकू भी आनिया भारी कष्ट कौन कौन आपण कहती तेणु पाठ पढ़ा लोक जो आग्रह करते पाठ पढ़ा लोक आग्रह होना कहीं पाठ को लेकर जो कल्पना जल्पना प्रत्येक पितामाता करती जो पढ़ुंट जो पाठ पढ़ा चली कर्म चली शिक्षा चली तार आदि अंत जना पड़ूनी तेणु प्रथम कहूँ कौन आपण एक कथा विचार को नियंतु ये पाठ पढ़ाटा कौन आ पाठ पढ़ा तात्पर्य कौन पाठ हूँ दुईटी अक्षर ना 3टा अक्षर आज्ञा 2टा अक्षर 2टा अक्षर पाठ पढ़ा को क्या कह जाए पाठ जो हूँ 2टा अक्षर पाद ठारू मस्तक जाए बुझा जाए पाठर दूरता हूँ ठीक 84 आंगुल ना मिछ कि आज्ञा आज्ञा मुझे कहीदे पाठ हूँ 2टा अक्षर जमी पाद ठारू मस्तक बुझा जाए यही पाठर दूरता हूँ 84 आंगुल बा 3 हाथ अधे पा ठारू ठ पर्यंत माने पा बोले पाद ना ना पा कौन बुझुंट आज्ञा ठ बोले कौन पा बोले पाद ठ बोले आपण जोटा अच्छा ठूल शून्य जो आपणकर शस्त्र अच्छी से पादरू आपणकर जो मूल पर्यंत जीव परमर 2टी पक्षी बास कर निजु हजाई देइछन्ति जो 21,600 भजन चलती जीव जिते बड़े यही पाठ भितर मन को पूरे दब से ये जीव शिव पलटि जीव से कहब नहीं यही प्रकृत पाठ यही जगतर कल्याण करी सोपान यही सोपान रे से उपनीत हो से प्रकृति ब्रह्मज्ञानी बा परमहंस हम बा कलिंग दर्शन पाइब कलिंग माने साधारण संवर्धना पाइब
ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି ଏଠି ପଦବୀର ଅଧିକାର ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଅମୁକ ପଦ କରିବି ସମୁକ ପଦ ପାଇବି ମୁଁ କାହାର ଚଢିବି ସବୁ ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ କଳ୍କି ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଇଏ ପାଠର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପାଠ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ତେଣୁ ପାଠ କହୁଛି ମଲା ବେଳକୁ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ବା 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଅଛି ପା ଠାରୁ ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଏହା ହିଁ ଜୀବର ଧର୍ମ ଏହା ହିଁ ପାଠ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯଦି ପାଠକୁ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡାକ ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି ଯନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି ତନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି। ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧିଦାତ ବାହାରିଲି ଆପଣ କହିଲେ ଏଟା ତାକୁ ପଢିଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପେନ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପେନ୍ ଲେଖିଲେ ପେନ୍ ରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଛାଡିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କି? ଆଜ୍ଞା ମନ ଟଳିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚଳେ ଚଳନ୍ତି 10 ଦିଗ ପାଳେ ମନ ଚଳିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ବଜେ ଚଳନ୍ତି 10 ଦିଗ ବିଜେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଯିଏ କଳ୍କି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡୁରିକ ଭଳିଆ କଳ୍କି ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଲୟ ପକେଇବେ ସେ ଏକା କଳ୍କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା କଳ୍କି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତେ ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିବେ ବୋଲି ଆଉ କଳ୍କି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୋଉଠି ରହିବେ କଣ হবে କି ନେମାଳ ବାଟ ଆସିବେ ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ପରଦିନ। ଆଉ ନେମାଳ ବାଟକୁ ମୁଁ ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାତି 4ଟାରେ ଯାଏ ରାତି 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ କରେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସେ କାରଣ ମୋ ଗାଡି ଅଛି ଜଣେ ଗାଡି ବାଲା ମତେ ନେଇକି ଯାଏ ଗାଡି ବାଲା ଜଣେ ଆଣେ। ଆଉ ଯାହା ସେତେବେଳକୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଲୋକ ଲାଇନ ଲାଗିଥିବେ ଏତେ ଭିଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ରହିଯାଏ କଣ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞରେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ପ୍ରବଳ ଭିଡ। କାହିଁକି ଭିଡ ହଉଛି ଆଗେ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ତ କାହିଁ ଭିଡ ହଉଛି ନେମାଳ ପଟକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ପିଲାବେଳୁ ଯାଇଛି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ପିଲାବେଳଠୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଗାଦି ବସେଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଯାଇବାକୁ ଛାଡନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ତଳେ ତାପରେ ଚଢନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁପନ୍ଥାକାରୀ ଆମେ ଏମିତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛୁ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯିବୁନି ତଳେ ରହିବୁ। ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଉପରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିପାରିଲି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କଳ୍କି ଆସିଥାନ୍ତେ କଳ୍କି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିବେ DNA ଟେଷ୍ଟ ମାଗିବେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ମାଗିବେ ଏଡୁକେସନ ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମାଗିବେ ଓପନ ଲାଇସେନ୍ସ ମାଗିବେ। ତେଣୁ କଳ୍କି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆସିଲେ ପଳେଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ମାଗିଲେ ଦେଇପାରିବେନି। ସେଠୁ ଏଇ ଦଳୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର କଳ୍କିବାର ସବୁ ଅଛି ଛୁଇଁକିରି ଭଲ କରିଦେ ଛୁଇଁଲେ ଆଲୌକିକ ହବ। ସେଠୁ କଳ୍କି ଡରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ଯାହା ରହିବି ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ କରିବି। ତେଣୁ ଜୟ କଳ୍କି ରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ମହାଦେବ ଗଙ୍ଗେ ହର ନର୍ମଦେ ଜଟା ସାଗର ପାର୍ବତୀ ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ବଡ ନିଷ୍ଠୁର। ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ଯାହା କର୍ମୁଛ ତାର ଫଳ କାଲି ପାଇବ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ପାଇଛ ତାହା ତୁମର ଗତକାଲିର କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ। କିଏ କହୁଛି ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ ଏଟା ମିଛ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ଫେରିଯିବ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏହା ଯେ ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ନେଇ ଫେରିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି କର୍ମ ଫଳ ହଉଛି ବଡ ନିଷ୍ଠୁର। ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛ ତାର ଫଳ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ପାଇଛ ତାହା ତୁମର ଗତକାଲିରେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବ ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ ଏ ସଂସାରରୁ ଏହା କେବେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ନେଇ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ଏଟା ମିଛ ନା ସତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଭଗବାନ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। କଳ୍କି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫାଧାର ମାଗିବେ ବୋଲି କଳ୍କି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିବେ
ଯଦି ଫୋନ ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ମାଗିବେ ମାନେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଚେକିଂ ହବ ଆଉ କଳକି ଡରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରୀ ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ନେମାଳ ପଟେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଙ୍ଗେ ହର ନର୍ମଦେ ହର ଜଟାଶଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ହର ହର ମହାଦେବ।